ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले, याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे सर्विस करेंगे, खुशी में रहे सर्विस करेंगे। तो रमणीक शब्देर माने हलो सबार संगे हासि खुशी व्यवहार करा, ताई ना। तो बाबा बोलছেন যারা বাবার যোগিত आत्मा बाच्चा तारा की हबे, सबार संगे हासि खुशी मिष्टि हबे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं, देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे, ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े, और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो, अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं, कितना समय हम याद में रहते हैं।
তো বাবা বলছেন কি চেকিং করতে হবে? জ্ঞানের থাকা তো ঠিক আছে, কিন্তু চেকিং চলতে থাকা চাই। কিসের উপরে? দেহি অভিমানী। গতকালও বাবা বলছিলেন বাপ সমান ডায়মন্ড হতে হবে, তাই না? একদম 7 কোয়ালিটিজ আত্মার যেন চারিপাশে তার ঢেউ খেলতে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন পাক্কা পাক্কা দেহি অভিমানী হতে হবে, আর গৃহস্থিতে পদ্ম ফুলের মতো, তাই না? একদম অনাসক্ত ট্রাস্টি কেয়ারটেকার হয়ে থাকতে হবে। বাবা বলছেন নিজের নাড়ি নিজে দেখো যে আমার বাবার প্রতি কত ভালোবাসা আছে। গীত জলে क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, তাই না? কালো প্রতিমা ভালো লাগে না। রানা ভাই একটু সাউন্ডটা, কালো প্রতিমা ভালো লাগে না। বাবা বলে একটুখানি বাবা কি করতে চায়? একদম ফর্সা আত্মা বানাতে চায়, তাই না? एक की बात नहीं, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांबरा तो हो न सके। সত্যযুগের মহারাজ কুমার সব দেবী দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে লাডলা, সে কি করে কালো হবে? কলিযুগেও কালোকে কেউ ভালো বলে না, তো সত্যযুগে কি করে কালো হবে, তাই না? श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले। क्यों बोलबे আমার কালো কুলটে বাচ্চা হোক? तो बाबा बोलছেন से तो क्यों चाहे ना, फिर वो श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। সাপের ফনার উপরে কেউ দাঁড়াতে পারবে? কেউ দাঁড়াতে পারবে? সম্ভবই নয়। তো সাপের উপরে ডান্স করলো, ये तो सिंबलिक। तो बाबा कहते यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके, তাই না? সাপের উপরে কে নৃত্য করতে পারবে? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनाकर कह देते, वास्तव में ऐसी कोई बातें नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते शेष नाग की सैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की सैया होती नहीं, তাই না? বিষ্ণু 101 ফোনা নাগের শয্যায় শুয়ে আছে। বাবা বলছেন এইরকম রিয়েল কোনো দিন দৃশ্য কোথাও নেই, এগুলো তো সিম্বলিক, এর রহস্য আছে। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? 101 ফোনাওয়ালা সাপ কেউ দেখেছে আজ পর্যন্ত? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए, बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु यह भी ड्रामा में নন্দ है, তাই না? আবার এই চিত্রগুলো বেরোবে, আবার এইগুলো পুজো হবে, ভক্তি মার্গের সামগ্রী আবার তৈরি হবে। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ,
उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, তাই না? বাবা বলছেন আগে এই চিত্রগুলো দেখে কোনো দিন মনে প্রশ্ন আসতো না, ভাবতাম হয়েছিল হয়তো কোনো কালে, তাই না? কোনো দিন কেউ প্রশ্ন করতো না, কিন্তু বাবা এসে তৃতীয় নেত্র জ্ঞান চক্ষু খুলে দিল। তারপর থেকে ভাবতে শুরু করলাম যে সত্যি তো এইগুলো কি, তাই না? सिवाय तुम्हारे कोई भी यह समझ ना सके। আর কাউকে বললে বলবে এরা সব শাস্ত্র মানে না। কিন্তু কি করে ন্যাচুরাল হতে পারে এইসব জিনিস? यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नोंद है वही होता रहता है। अधर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वो सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए, তাই না? বাবা প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিল। প্রার্থনাতে কি হয়? মানুষ চাইতে থাকে, স্ট্যান্ডার্ড ভিখারি। বাবা বলছে আমার বাচ্চাগুলো অধিকারী আত্মা, তারা ভগবানের সম্পত্তির অধিকারী আত্মা, তাদেরকে ভিখারি হতে হবে না। तो फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, তাই না? বাবার বাচ্চারা নিউজ শুনে কম। বাবা বলছেন যারা নিউজ রাখে তারা ভালো করে বোঝে যে আগামী দিনকাল কত ভয়ঙ্কর আসতে যাচ্ছে। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, তাই না? মা দুর্গার কাছে একটা গল্প আছে না, ভস্মাসুর ছিল, তাই না? একে অপরের মাথায় হাত রেখে নিজেদেরকেই ভস্ম করে দিল, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম দুটো ভস্মাসুর আছে দুদিকে, তাই না? পুরো টোটাল পৃথিবী দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একে অপরের হাতে মাথা রাখবে আর কি করবে? মাথায় হাতই তো বলা হবে। সব আন্ডারগ্রাউন্ডে রিসার্চ সেন্টার বানাচ্ছে, বম বানাচ্ছে, জীবাণু বম বানাচ্ছে, কত রকম কত কিছু বানাচ্ছে, মিসাইল বানাচ্ছে। তো থোড়ি না পুজো করার জন্য, সব তো কাজে লাগবে না। तो तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। তো না ভগবান এসে সাফ করবে, না বাবার বাচ্চারা হিংসা করবে। তো পরিষ্কার হবে নোংরা দুনিয়া কি করে? যারা ভগবানের শ্রীমতের বিরুদ্ধী আত্মা, তাদেরকে তো দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তবে তো সুন্দর দুনিয়া আসবে। तो बाबा बोलছেন নিজে করবে। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे, তাই না? যেরকম
श्री कृष्ण श्री राम के बोले মর্যাদা পুরুষোত্তম, মানে ইন্দ্রিয়গুলো মর্যাদার সীমারেখা বাইরে কখনো যাবে না। তো সেই রকম সেখানে 5 তত্ত্বও মর্যাদিত, পশু পাখিও মর্যাদিত, তাই না? না সমুদ্র না নদী নিজের সীমানা ক্রস করবে, না পশু পাখি প্রাণী কোনো দিন ঘরে এন্টার করবে, তাই না? এরকম না যে ঘরে ঢুকে গেল, নোংরা করে চলে এলো, তাই না? সেরকম না। वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য থাকবে? কি করে ভগবানের সন্তানগুলোকে, তাই না, দেব শিশুগুলোকে সুখ দেব। তো বাবা বলছেন वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसीलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। স্বর্গ कहा जाता है সত্যযুগ को, তাই না? যেরকম জীবনেও কি হয়, যখন বাচ্চা ছোট থাকে তো সবাই তার শতপ্রধান অবস্থা, ইনোসেন্ট থাকে, কোনো বিকার বিকৃতি নেই। তো দেখো সারা দুনিয়া তাকে সুখ দেবার জন্যে দৌড়ায়, তাই না? যে দিন থেকে সব কিছু বুঝতে শুরু করে তার দুঃখের দুনিয়া শুরু হয় তখন, তাই না? তো সেই রকম সত্যযুগ হলো শতপ্রধান অবস্থা, শিশু অবস্থা দুনিয়ার প্রকৃতির। तो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेबिन था, भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेबिन बनाया, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, তাই না? তো যে বাবার প্রজা বাচ্চা তাদের যতই বাবা বোঝাক বুদ্ধিতে দুনিয়া কথাই ঘুরবে, বাবার কথা বুঝবে না সে। আর যে রাজা বাচ্চা সে বাবার কথাগুলোকে মনে মনে ঘাঁটবে, কি বললো বাবা, কেন বললো, তাই না? কি করতে হবে আমাকে, তাই না? तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए, তাই না? যেরকম সব স্কুলে নম্বরওয়ার স্টুডেন্ট থাকে, সবাই এক মতন পড়াশোনা করে না, তো বাবার বাড়িতেও সব নম্বরওয়ার। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह तो ठीक नहीं, फिर कहेंगे कर्म बंधन है, তাই না? বাড়ি থেকে বাধা বিঘ্ন আসে, কালকেই বাবা বলল না বন্ধন মুক্ত হতে হবে, তো বাড়ি থেকে বাধা বিঘ্ন আসে তো ভয়ে পড়াই ছেড়ে দেয়, ভগবানকেই ছেড়ে দেয়। বাবা বলছেন এই তো ঠিক না, फिर कहेंगे कर्म बंधन है, बाबा बुझे जाए एर हिसाब किताब बाकी আছে। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं
कि कोई शक्ति है। यह नहीं समझते हैं कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, তাই না? আগেকার দুনিয়াতে লোকেরা বলতো না, অমুক দেবী দর্শন করলো, অমুক দেবতা দর্শন করলো। তো আগে রজগুণী ভক্তি ছিল, শতগুণী ভক্তি ছিল, তো সেখানে শক্তিও ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানে ভগবানকে অন্তর মন থেকে ভালোবাসতো, তো সাক্ষাৎকারও পেত। কিন্তু এখন তো সব স্বার্থের ভক্তি। तो साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं, তাই না? যে দিল থেকে ভক্তি করত, শুধু ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভক্তি করত, বাবা বলছেন আমি তাকেও খুশ করে দিতাম, তাকেও আমি অনুভব করাতাম। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। आजकल तो भल भक्त हैं, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যারা সচ্চা ভক্ত, চুরি করবে না, অন্যকে কষ্ট দেবে না, অন্তত এইটুকু ভগবানের প্রতি ভয় থাকবে। কিন্তু বাবা বলছেন আজকাল তো ভক্তিও করে, আর ভক্তির মধ্যেও, তাই না, সব দেখবে বড় বড় মন্দিরের পান্ডাগুলো, ব্রাহ্মণগুলো আরও বেশি ঠকবাজ, তাই না? তাহলে ভাবো ভক্তির অবস্থা কি হয়ে গেছে। ऐसे नहीं किसी बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे, তাই না? তো বাবা বলছেন আমার একজন ফ্রেন্ড, সে ব্রাহ্মণ ছিলেন তারা, তো তাদের পুজোতে গেছিলাম। তো অন্যদের যখন পুজো হয় তখন বলবে লম্বা লিস্ট, এইগুলো 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 লাগবে। তো তাদের পুজোতে কোনো তেমন সামগ্রীই নেই। তো আমি বললাম যে এত কিছু যে লাগে ওইগুলো তো আনা হয়নি। তখন বলছে ও তো অন্যদের জন্য লাগে না, ব্রাহ্মণকে দিতে হবে, তো অন্যদের জন্য লাগে। ব্রাহ্মণ নিজের পুজোতে নিজেকে কি দেবে, তাই না? তো সেগুলো ব্রাহ্মণের লিস্ট না, তাই না? তো ব্রাহ্মণের জন্য কোনো নিয়ম নেই, সে ভগবানের কাছের, তাই তো। তো এই হলো কথা, মানে ভক্তিকে তৈরি করেছে সব। এক সময় যারা উঁচু কুলের ব্রাহ্মণ ছিল তারাই তৈরি করেছে। তো তো पास्ट का कर्म है तो দিওয়ালা মারতে हैं, তাই না? তো বাবা বলছেন শিব বাবার বাচ্চা হয়ে গেলাম, তো আমার জীবনে কোনো পরিস্থিতি আসবে না, এটা হতে পারে না। কেননা পরিস্থিতির জায়গায়। আর শিব বাবার কাছে আমি এসেছি এই জন্মের শেষকালে, তো বাবা সাপোর্ট করবে, কিন্তু আগের জমা পুঁজি কোথায় যাবে? আগে থেকে যে অভিশাপগুলো নিয়েছি, তো সে অভিশাপগুলো কোথায় যাবে? যে কর্মগুলো করেছি সে কর্মগুলো কোথায় যাবে? তারা তো হিসাব চাইতে আসবে, তাই না? আমি ভালো ইনকাম করছি বলে যেখানে আমার ধার দেনা আছে তারা আমাকে ছেড়ে দেবে, এটা তো হবে না, তারা তো ধার দেনা চুক্তি চাইবে। তো বাবা বলছেন অনেকেরা শুধু এই মন খারাপ করে বাবার জ্ঞান ছেড়ে দেয় যে আমার পরিস্থিতি আসবে কেন, বাবার হলাম তো বাবা আটকালো না কেন পরিস্থিতি, তার মানে সে জ্ঞানই বুঝিনি, তাই না? তো
তো পরিস্থিতি তো তোমার কর্মের ফল, সে তো তোমার কাছে আসবে, তারপরে তুমি শিব বাবার হাত ধরে সেটা কাটাবে, সেটা তোমার কর্তব্য, তাই না? तो पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का तो कोई ताल्लुक नहीं। বরং দেখতে হবে যে সেই রকম পরিস্থিতিগুলোতে, যেটা কোনো ক্ষতি হনেওয়ালা পরিস্থিতি, সেখানে আমার স্থিতিটা কেমন থাকলো, তাই না? এটাই তো আসল পরীক্ষা, তাই না? तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे, हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था, वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को मिला अल्लाह, বে কো মিলি বাদশাহী, তাই না? বাবা যখন পার্টনারের সঙ্গে সব হিসাব কিতাব করে দিল ব্রহ্মা বাবা, আর চলল করাচি, তো বাবা বলছেন খুব খুশিতে গান বানালো যে অল্ফ মানে অলিফ কো আল্লাহ মিলা, মানে ভগবান পেল সে, আর বে মানে তার পার্টনার পেল বাদশাহী, তো তুমি বাদশাহী নিয়ে খুশি থাকো, আমি ভগবানকে নিয়ে ভালো থাক। तो श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था, তাই না? বিষ্ণু চতুর্ভুজ এসে ব্রহ্মা বাবাকে বলল না যে তত্ত্ব মানে তুমি যেই আমি সেই, মানে তারপরে সাক্ষাৎকার হলো অনেকগুলো, তো বাবার নেশা ছড়ল যে আমি তো তাহলে সত্যযুগের কৃষ্ণ হব, বিষ্ণু হব। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ नहीं करते। বাবা বলছেন ওই রকম নেশাতে থাকা উচিত, কিন্তু বাচ্চাগুলো কি করে, নেশাতে থাকে না, স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য পাবো এই নেশা থাকে। चलते चलते गिर पड़ते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। বাবা কমপ্লেন করছে, ভালো ভালো বাচ্চাগুলো যারা খুব বাবার সেবা করে, ওরাও কিন্তু বাবাকে ইয়াদ করে না। ঠিক বলছে বাবা? ঠিক বলছে না ঠিক বলছে না? बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। तो কেউ এরকম রাতে বাবাকে চিঠি লেখে, বাবা সারা দিন খুব খুশিতে ছিলাম, তোমার ইয়াদে খুব লাইট মাইটে মগন ফরিস্তা ছিলাম, একদম ডবল লাইট ফরিস্তা হয়েছিলাম, এরকম লিখি বাবাকে। बहुत हैं जो कभी याद ही नहीं करते, জানুয়ারি মাসেও বাবাকে ইয়াদ করে না, এরকম কে আছে এত সৌভাগ্যবান ভাই? तो याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी, ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। বাবা বলছেন জ্ঞান পেয়ে গেলাম, তো দেহ অভিমানের উপরেও বিজয়ী হতে হবে। देही अभिमानी पना कहाँ है, ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघन डालती है, गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। বাবা বলছেন আত্মিক স্থিতিতে থাকা, বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে থাকা, বাবা বলছেন এটাতেই মায়া বিঘ্ন ঢেলে দেয়, এর উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে, চেকিং করতে হবে।
ऐसा न हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा। चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता न पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ঘর গৃহস্থিতে ধীরে 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 আমি মোহর বশীভূত হচ্ছি, দেহ অহংকারের বশীভূত হচ্ছি, রাগ চলে আসছে, অভিমান চলে আসছে, ফিলিং চলে আসছে, সেন্সিটিভ হয়ে যাচ্ছি। বাচ্চা বুঝতে পারে না, কেননা অ্যাটেনশন থাকে না। মায়া ফু মেরে মেরে কাটে, মানে এদিকে ফিল করায় যে তুমি খুব ভালো করছো, করো, এদিকে সবই চলছে, তাই না? রাগ, মোহ, অহংকার, অভিমান সবই চলছে। উচ্চ পদ পা नहीं सकेंगे। বাবা বলছেন চেকিং করবে না তো উঁচু পদের অধিকারী হবে না। बाप से पूरा बरसा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक, हम भी तखत नसीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिल बड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞেস করো আমি কি আছি, মহারথী আছি। পরিস্থিতিতে কোনো পাত্তাই দিই না পরিস্থিতিকে, যা পরিস্থিতি আসুক আমার স্থিতি একরস, তাই না? আর ঘুড়সবার পরিস্থিতি দেখে একটু চাল বদল করে নিল, একটু পিছিয়ে গেল, একটু সাইড হয়ে গেল, একটু এদিক ওদিক হলো, স্থিতি একটু এদিক ওদিক হলো। আর সেনা তো এক পরিস্থিতির চোটেই শেষ হয়ে গেল, তাই না? हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। তো বাবা বলছেন নাড়ি দেখো, কি আছো, মহারথী আছো, ঘুড়সবার আছো, প্যাদা আছো, কি আছো? বাবা क्यों देखे? তো সবাই কি আছি আমরা? মহারথী আছি তো। কমসে কম জানুয়ারি মাসে সকাল সকাল যে জ্ঞান যোগ করতে আসছে মানে তো মহারথীই আছে, তাই না? সারা দুনিয়া তো কি বলবে, এ তো অন্ধকারে কোথায় দৌড়ায় রে ভাই সকাল সকাল, তাই না? রাস্তাই দেখা যায় না। হ্যাঁ, तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं, তাই না? তো যে সকাল সকাল দৌড়াবে নিশ্চয়ই মনে কি আসবে, বাবার কাছে যেতে হবে, বাবার কাছে যেতে হবে। তো বাবার ইয়াদ তো শুরু হয়ে গেল না সকাল থেকে। और बाबा मिसल सर्विस करते हैं, हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं, चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी जिगरी कितना याद करते हैं, তাই না? তো যে রাতে ভাবতে থাকবে আমাকে অমৃতবেলা তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, তাড়াতাড়ি শুতে হবে, তো যে রাতে বাবাকে ইয়াদ করে করে শুবে যে না আমাকে অমৃতবেলা পাওয়ারফুল ফরিস্তা হতে হবে, বরদান নিতে হবে বাবার থেকে, তো সে উঠবে অমৃতবেলা। আর যে রাতে বাবাকে ইয়াদই করবে না, এমনি শুয়ে পড়বে গিয়ে, খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি বাবা গুড নাইট, শুয়ে পড়ল, তাহলে সে কী হবে? ওর অমৃতবেলা উঠে অন্তমতি সৌগতি, প্রথম সংকল্প কি উঠবে? খুব ক্লান্ত বাবা, আর হচ্ছে না, পেরে উঠছি না বাবা, শুয়ে পড়ছি, গুড মর্নিং বাবা, শুয়ে পড়ল, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম, যেমন অন্তমতি সৌগতি, রাতের স্থিতি সকালের স্থিতি, অমৃতবেলার স্থিতি। तो कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, তাই না? খালি বিকে হয়ে গেলাম বললে হবে না, কত বাবার ইয়াদে থাকি, কত দেহি অভিমানী স্থিতিতে থাকি। बाबा की याद भी कर कुछ काम किया,
गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए, তাই না? গীতার মধ্যে লেখা আছে না কি কাজ করো যোগে থেকে, কর্মযোগী হতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো ভক্তি মার্গ থেকেও শুনে আসছি যে কাজ করতে হবে যোগে, মানে ভগবানের ইয়াদে। তো বাবা বলছেন তো অ্যাটেনশন দিতে হবে যে আর এখন তো জানুয়ারি মাস চলছে, তো অব্যক্ত স্থিতিতে কাজ করতে হবে, আর অব্যক্ত দুনিয়াতে থেকে কাজ করতে হবে। সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা হয়ে বাপদাদার সঙ্গে গল্প করতে করতে শরীর আর মনকে অর্ডার দিয়ে কাজ করতে হবে। तो बाबा बोलचन बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा। तो যারা জলি নেচার হয় না, সবার সঙ্গে হাসি খুশি কথা বলে, তাকে বলা হয় রমণীক। তো বাবা বলছেন সেই রকম হওয়া চাই, যার সঙ্গে কথা বলবো তো হাসি খুশি, रमणीक हर्षित मुख। तो बाबा बोलचन किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे, बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। तो কাউকে বোঝাবে, জ্ঞান বোঝাবে, খুশি খুশি বোঝাবে, তো সেও ভাবে বাবা কি পেয়েছে, এত খুশ, আমরা তো এত খুশি থাকতে পারি না। তো সে জ্ঞান আর শুনবে না, সে কি দেখবে, আপনার মনের খুশ, আর দেখবে কি পেয়েছে এমন, দেখতে হবে তো। तो बाबा बोलचन बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड हैं, उन्होंने फादरहुड कह दिया। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं। तो কত বড় আছি আমি, স্টার, আকাশের তারা মতন। বাবা বলছেন একদম ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু দুই ভুরুর মাঝে, সেই আমি। तो बाबा बोलचन शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। বাবা বলছেন যেরকম এই শরীর আছে, এর আগের জন্মে অন্য রূপ ছিল, অন্য নাম ছিল, অন্য অ্যাড্রেস ঠিকানা ছিল, তার আগে আরও অন্য, তার আগে আরও অন্য। বাবা বলছেন 84 জন্মের 84 রকমের শরীর, আর 84 রকমের নাম, অ্যাড্রেস, ঘরবাড়ি, ফ্যামিলি, বাল বাচ্চা। तो बाबा बोलचन सब बदल जाता है, ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन, आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या, यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया,
अब परमात्मा का भी बताते हैं, उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। तो सब মানুষের মধ্যে আত্মা জ্যোতি স্টার, তো সব স্টারগুলোর বাবা শিব বাবাও स्टार। वो छोटा बड़ा हो न सके, परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला, वो पुनर्जन्म में नहीं आते, इसीलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, তাই না? একদম ছোট বিন্দু, ডট পেনের মতন, সেই হলো আত্মা রূপ। কিন্তু 84 জন্মের এক এক সেকেন্ডের এক এক থট, এক এক সংকল্প, এক এক বাক্য, এত ডায়লগ সবর মধ্যে ভরা আছে। কত ওয়ান্ডারফুল চিপ। पतित पावन भी उनको कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं। उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वो आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी है कलयुग। ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते हैं वो तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। গীতাতেই লেখা আছে আমি অজন্মা, অকর্তা, অভোক্তা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো জন্ম लेने वाला, কর্ম करने वाला, সুখ দুঃখ ভোগ करने वाला। তো এই শব্দ সে কি করে বলতে পারে? तो गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा, है ना? जे सतयुगी आत्मा হবে তার মন টানবে, সে থাকতে পারবে না, কিছু বুঝুক আর না বুঝুক। আর যদি সত্যযুগী আত্মা না বুঝে গেলে যে এর মন টানছে না, তার মানে তর্ক করবে। तो बाबा बोलছেন मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, তাই না? আত্মা যদি দেখবো না, দেহ যদি দেখবো, তো নাম रूप गुणे फंसते থাকবে बुद्धि। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना लो हाथ में उठाना। কি বললো বাবা? কাউকে রাগ করা মানা লো হাতে নেওয়া, মানে আমি শাস্তি দিতে চেষ্টা করলাম। তো বাবা বলছেন শাস্তি দেবার অধিকার কার? এক ভগবানের। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर काके बोले? कृष्ण के बोले नटवर। तो
যদি কোনো কথায় মানে বাবার কোনো আদেশে না करी तो ना करने वाला नटवर नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफ़र कर। अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफ़र कर। बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख़्त नशीन बनना है। मम्मा बाबा समान तख़्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। जिगरी याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। बाबा बोलছেন ना बाधा बंधन के भय पावे ना कर्म बंधन, माने ना मानुषेर बाधा बंधन ना निजेर कोनो जन्मेर कर्म बंधन बा परिस्थिति के भय पावे। बाबा बोलছেন ल हाथे नेबे ना, कारोर थेके आमार बदला नेबार नेই, যে এই করেছে তো শিক্ষা দিতে হবে। আর বাবা বলছেন সেবাতে কখনো না করবেন। वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे,
जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो, कि न बिल्कुल सादा हो, न बहुत रॉयल हो, न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे, ऐसा कोई न कहे, यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो, दोनों का बैलेंस हो। तो केमन থাকতে হবে? সিম্পল আর রয়্যাল, তার ব্যালেন্স, তাই না? দুনিয়াতে তিনটে শব্দ আছে, এক হলো রিকোয়ারমেন্ট, প্রয়োজন, এক হলো কমফর্ট, আরাম, আর এক হলো লাক্সারি, বিলাসিতা। তো বাবা বলছেন না, বিলাসিতাতে যেতে হবে, লাক্সারি দরকার নেই, ফ্যাশন দরকার নেই, অতি ঠাটবার দরকার নেই, আর একদম ভিখারি মতনও থাকতে হবে না। তো বাবা বলছেন কমফর্ট জোনে থাকো, যাতে আরামে থাকতেও পারবে আর সাধনাও করতে পারবে, তাই না? কেউ দেখে যেন না বলে যে এরা তো খুব বিলাস ব্যসনে থাকে, তাই না? মানে একটা যে সাধক আছে সেটা যেন ফিল हो। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो, और दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो, और याद रखो, और याद रखो जो कर्म हम करेंगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। তো বাবা বলছেন আজকে কি প্র্যাকটিস করব? সারাদিন নিজেকে দেখব, চোখ যদি অন্যের উপরে যায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, কাজে লাগাতে হবে, তাই না? কচ্ছপের মতন
চোখকে টেনে আনবে যে না, অন্যকে দেখা যাবে না, আজকে বাবা বলেছে নিজেকে দেখব। আর যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो साइलेंस से থাকতে হবে, মুখ আর মন যতটা প্রয়োজন বাক্য বলবে, যতটা প্রয়োজন চিন্তা করবে, বাকি মৌন থাকবে। আর ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি সূক্ষ্মবতনে থাকবে। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। बाबा বলছেন এখন স্থিতি এত হাই পাওয়ার হয়ে যাবার কথা যে তোমার সংকল্প হিসাবে दुनिया चला उचित। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है। माने आगेर कल्पे ड्रामाते जा হয়েছিল সেটাই যেন টাচিং হয়, আর সেটাই যেন আমার দ্বারা মন বচন কর্মতে আসে, যেন ব্যর্থ সংকল্প ব্যর্থ बोल বা কর্ম না চলে। যেটা কল্পের আগের সেটাই যেন অ্যাকুরেট চলে। वही संकल्प उठे जो होना है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। तो बाबा बोलছেন যেরকম সূক্ষ্মবতনে ইশারার ভাষা চলে, সংকল্প টাচ হয়, সেখানে কোনো মুখের আওয়াজ থাকে না। তো বাবা বলছেন ওই রকম এখানেও যেন তুমি যা সংকল্প করবে সেই সংকল্প করবে, যেটা ড্রামাতে আগে হয়েছিল সেটাই টাচিং হবে, সেটাই সংকল্প উঠবে, সেটাই তুমি মুখ থেকে বলবে, আর সেটাই অন্যজনের টাচিং হবে যে এটা করতে হবে। জাস্তি টিকটিক যেন না করতে হয়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন।